o ko te ko fiɲɛtɔ ka kɔfilɛ ni ɲɛfilɛ laadalatilen don n'o ta taa kun bɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko sɔri de Bamako sɔri de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Laya Jara ye Laya ko mun bɔ ne b'a fɛ ka anw ka minisiri sɔrɔ dɛ n'o ye minisiri délégué Umaru Jara ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ hali tɛ yira ale ye minisiri jinin ye an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ni adamadenyaw ka se ka don bala o kɛrɛfɛ n'o Umaru Jara a bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ n'a kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye o de y'an ka minisiri min n'o ɲɛsin bɛ an ka kɛnɛya ko ma n'o ye Jaminatu Sangare ye nka ko n'i y'a lajɛ k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ maa bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka n'o ye Umaru Jara ye ale min ye ministre délégué ye min n'a ka baara ɲɛsin bɛ action humanitaire de la solidarité ma ani maa minnu bɛ yen ni walejugu jatigɛ walekɛbaaw o kɛla sabu ye olu y'u place bila n'o ye réfugiés et des déplacés a ka baara ɲɛsin bɛ olu ladoli baaraw ma olu ka sigiyɔrɔ bila o bɛ se ka o sigiyɔrɔ bila hali n'a sɔrɔla ɲuman tɛ o bɛ se ka sigi o bɛ taa sigi yɔrɔ kura minnu na o ka se ka kɛ damu ani hakilisigi kɔnɔna na bawo minisiri Umaru n'i y'a lajɛ ale ye M5 maa ye M5 min bɔla ka bɔlɔn minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka se ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ k'o ka fanga ani k'o dafiri o dafirilen kɔ i b'a ye k'a fɔ e ko CNT joli kun ko t'a kɔnɔ wa a m'o sɔrɔ min kɛ o ɲɛ n'a ma sa ni k'a kɛ ministre délégué ye ministre délégué de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés des déplacés ale kɔni o ministre so tala ni ka kalifa la nka bilala maa min ka danganiya kɔrɔ n'a kan ka baara kɛ n'o ka hakilina ye o de y'an ka ministre min n'o ɲɛsin b'an ka kɛnɛya ko ma n'o ye Jaminatu Sangare ye nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ ministre Umaru Jara a kɛ o kɛ ka bɔ ka taama a kɛ o kɛ k'a fɔ k'a bɛ kuma jabaraninw na arajow sanfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ tigɛlimani kumaw dɔrɔn de ta ni ka ɲɛsin ministre ba yɛrɛ ma n'o ye ministre de la santé Jaminatu Sangare maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima ministre Umaru Jara a nakun ye jamana joli ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima nakun wɛrɛ bɛ ale la min ni jamana joli o hakilinaw tɛ kelen ye a baara ta min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye an ka camancɛla fɔ ka fangabulon ɲɛma a ye danaya da maa kofɔlen kan bawo bɛɛ lajɛlen de tun bɛ M5 RFP kɔnɔna na minnu kɛla sabu ye k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keita Ala k'a hinɛ k'a ka fanga ni k'a dafiri ni sɔrɔdasiw nana ni ka n'u ka baara tɔ dakuru u bolo n'i ye ko in lajɛ El Hadji Umaru Jara ye i n'a fɔ ko danaya dalen kɔ a kan hakilina wɛrɛw de yen bɛ a la a yɛrɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima a taa bɛ ka bila ministre so min na yalima a bɛ ministre so in baara yɛrɛ dɔn wa maa min ye fasiri kɛbaa ye ale ko ɲininkali ka kɛ dɛ min ye Imam Umaru Jara ye ministre délégué des actions humanitaires de la solidarité ko yalima a bɛ jɔyɔrɔ min na ani jɔyɔrɔ in ka kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Jaminatu Sangare ye ale ye min ye ministre de la santé et du développement social ye a kɔni danaya de dal'a kan k'a sabu kɛ a ye baara minnu kɛ n'i ye INPS ta a y'i jɔyɔrɔ f'i ye wa min ye CMSS n'o ye caisse malienne de sécurité sociale ye a nalen bila o ɲɛmaaya la o baara ninnu a y'o fana kɛ ka taa se a dan na min ye Jaminatu ye a ye baara minnu bolo da jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kɛla sababa ye ko maa b'i to i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ muso in k'i b'a tɔgɔ nɔgɔ wa min ye anw ka kɛnɛya tigilamaw ye a ɲɛmaaya bulon ka taa fara dugumamaw kan n'o ye baarakɛlaw ye kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna na n'i y'a tɔgɔ fɔ maa o maa ye bɛɛ lajɛlen b'a ka ɲumanya de fɔ nka min ye Umaru Jara ye Imam Umaru Jara ministre délégué chargé de l'action humanitaire de la solidarité des réfugiés n'i y'a ka taabolo lajɛ e ko a t'a fɛ ka Jaminatu senkɔrɔma cɛ wa k'a sɔrɔ ale de kan a fanga fara Jaminatu ta kan waasa min ye baara ye n'o ye camancɛla fanga ɲɛmaaya ye o min t'a mɛn ka kalifa u la ministre so ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'u ka baara kɛ jamana denw bɛ lafiya min nɔfɛ kɛnɛya kunda jamana denw bɛ lafiya min nɔfɛ bɛɛ ni kelenya sabatili la ale kan ka sinsin o de kan ko nka ko taabolo wɛrɛ yen bɛ a la min kɔni tɛ nin si ye wa min ye Umaru Jara ye diɲɛ don o don a bɛ ko dɔ kɔni kɛ min kɔni b'a ka ministre tigɛlimali kan ani ka o kofɔ a bɛ ko dɔ kɛ waasa min ye ministre Jaminatu Sangare a bɛ se k'o tɔgɔ nɔgɔ cogo min na ko nka ko maaninfin min tɛgɛ ni nkɔni kelen bɛ Ala bolo maa tɛ se k'o senkɔrɔma cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa min y'an ka ministre de la santé de développement social ye a ye baara minnu k'a dogo tɛ maa na ɲɛdimi dɔw kɔnɔdimi tɛ Umaru maa bɛ se k'a fɔ ko a fanga ka dɔgɔ k'a fɔ ko a bɛ ministre Jaminatu Sangare k'a b'a ka baara
bolo dalo k'a b'o lanɔgɔ a bolo o kɛnɛyaso joli don minɛnkuraw ma ta ka don yɔrɔ minnu na a nafolo dama ni sisan cɛ o kɛnɛyaso joli don gɛlɛya tun bɛ minnu da la n'o y'a ɲɛmaaw ye n'a ma fura ɲini u ka gɛlɛya la maa bɛ se k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen o ma ɲɛ bɛɛ o bɛɛ lajɛlen ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko nka k'a fɔ a nafolo dama kana bugɔ sisan la sɔɔni an bɛ taa san kelen na Njɛminɛtu Sangare a ye baara minnu kɛ kɛnɛya bunakun kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a jira maa na wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sɔnni sigi a kan ko nka min ye Imamu Umaru Jara ye ko yalima n'ale bana misiri la kana kɛ minisiri ye gouvernement transition di nin don nɔ a bɛ fɛ k'o min don a da k'o kunun budɛn k'a ka i to o kununi la nka min ye maa wɛrɛ tɔgɔ lanɔgɔli ye Zango a bila an bɛ minisiri min ka danganiya kɔnɔ n'o ye ministre de la santé développement social ye k'a kana o tɔgɔ nɔgɔ ko bawo o ye maa ye maa min jabajɛlen don maa min n'a kɔni y'a jeniyɔrɔ fili jamana in a ka yiriwali a bɛ se ka sinsin cogo min na diɲɛmaa ka se ka an ka jamana tɔgɔ fɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna la Laya Jara a ka fasiri don Bɔkari Tarawele n'i ye kolokurunba fililen ɲamansunugu la a ye na dɔ timiya ka tɛmɛ ne bɛ n tigɛ don joona le Kayima ND fasiriba n'o ye Umaru Tarawele Baru kolontigi Bɔkari Tarawele a kɛn bɛ ka kalimu ta tuguni a y'a jira k'a fɔ Mali politiki ma cɛ kuma saba Bɔkari Tarawele u kɛn bɛ ka jamana in bila ni ka t'u kalifa don jamana wɛrɛ la a ko mun y'u bɔ Maliba kɔnɔna la Bɔkari Tarawele a ma fɔlɔ parce que b'a ko jamanakuntigi denkɛ Karimu Keyita Kacho Karimu min ye député kɔrɔ don Bɔkari Tarawele commission défense assemblée nationale la Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ tun b'a bolo parce que b'a ko a ko Ibrahim Boubacar Keyita ka fanga dafirilen n'o ye a fa ye Bɔkari Tarawele ale kɔni ye boli kusa ni sigili ye sabu a b'a dɔn k'a fɔ jateminɛ mun b'a kɔ jateminɛ caman de b'a kɔ Bɔkari Tarawele fɔlɔ ye mun ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Birama Ture ye ale kɔni tununa Birama ka tununi a tunu fura dama kana bila bila maa min tɔgɔ de bɛ ka funufunu fiɲɛ fɛ a ko la o de ye Karimu Keyita Kacho ye Karimu don wa Karimu tɛ wa Karimu de tɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ nin ko in na o tuma min kɔni Karimu ye a yirala k'a fɔ k'a ɲini ka na n'a ye k'a jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a ka tiɲɛ ni nkalon a k'a bɔ ɲɔgɔn na min ye armée ka minɛnsanko ye a da b'o fɛnɛ la min ye commission défense ye foyi ma k'a kɔfɛ jamanakuntigi denkɛ Bɔkari Tarawele fanga min tun bɛ a la o dogolen tɛ maa la ko n'o de bɛna boloda a fa ka fanga kɔnɔ n'a sen tɛ min na a da b'o la jamanakuntigi ale kɔni tɛ bilen Bɔkari Tarawele ale tɔgɔ na fɔ tariki la min ye Karimu ye a ye boli kusa ni sigi ye o tuma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Karimu bɛ Konowari jamana kɔnɔ Karimu mana bɔ yen maa min fana bɛ Bɔkari Tarawele o de ye docteur Boubou Cissé Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keyita ka fanga kɔnɔ a kɛra ministre ye siɲɛ caman min ye IBK ye a ka fanga bɛ dafiri tuma min na Boubou Cissé a kɛra premier ministre ye wulikajɔ min kɛra IBK kɔ Bɔkari Tarawele a yɛrɛla k'a fɔ min kɔni ye Boubou ye k'o fana tɔgɔ bɛ fɛn dɔ la o de ye ko ka finitigilakaw lawuli ka bila taamadenw na ni ka maaw fa maa fa ko kuma o bɛ Boubou fana nɔfɛ sɔmin kelen Boubou kɔni sɔminen k'ale bɛna wele fanga tigilamɔgɔw fɛ o fana boli bolo la ka taa mini a kun fɛ kɛ kɔsɔ m'a f'i ye politique maa bɛ se boli la Bɔkari Tarawele Boubou Cissé kɔfɛ parce que b'a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban min ye dankɔrɔba in ye n'o ye cɛman Ibɛri Kulubali ye ale fana kɛra ministre Ibrahim Boubacar Keyita tile la Bɔkari Tarawele jateminɛ min fana b'ale nɔfɛ min ye Mali kiri kunda o de ye Mali finitigilakaw ka minɛnsanko ye o tuma k'ale fana tɔgɔ b'o ko la minɛn minnu sanna ni surfacturation kɛra min ye cɛna Ibɛri Kulubali ye k'a da b'o ko la parce que b'a ko ale fana sɔminen o tuma min ye kiiritigɛlamɔgɔw ye k'u bɛna sɔn ka wuli a kama ale fana kɔsɔ kɛ Estenbol kɔsɔ jamana in bolikɛlaw ka ca dɛ wa a baara ta o tun bɛ se ka taa n jɔyɔrɔ fise olympique kɛnɛ kan u filɛ nin ye ko de yira n na ja bolikɛla cɛ duman bɛ jamana kɔnɔ an t'o dɔn fo ni kiiriko kuma bɛna wuli tuma min na an bɛ sɔrɔ k'u ka cɛ dumanya dɔn boli la Bɔkari Tarawele maa 4 na a ko tɛ marakala zone tɛ fila binajan don n'o ye kɔlɔnjɛbakaw ka dankelen Baru kolontigi min ye député Baru n'o ye Umaru Mariko ye parce que b'a ko Bɔkari Tarawele ale kɔni fana bolila wari ni ka jamana bila ale bɛ min sisan maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na dɛ a k'a kɔni tɛ jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele parce que b'a ko Umaru Mariko a da ka fari cogo min na cɛya kuma bɛ bɔ a da kɔnɔ cogo min na a man ka boli Bɔkari bɛ min f'i ye cɛ man ɲi cɛ bolo
wallahi cɛman cɛ bolo nɛgɛden ma ɲi dɛ n'a fɔra ko nɛgɛden tigi a ye bolo nɛgɛ bɔ a bolo la yɔrɔ ni maa bɛ don kaso kɔnɔ baki ni baraselen fɛn fɛn b'i tigɛ la ceinture mun b'i la a bɛɛ de bɛ bɔ e b'a dɔn o bɔkun ye min ye i kana na ti o dɔ kɛ k'i yɛrɛ fa ka kungo se maa ma voilà donc nɛgɛ o nɛgɛ bɛ yen objet bɛ yen k'a bɛ adamaden na montre fɛn o fɛn i tɛ donna si ye kaso kɔnɔ o tuma n'a fɔra i ye ko nin bɔ i ka don o don maa min y'o kuma bɔ a da kɔnɔ e b'o lajɛ ka san lajɛ ka dugu la k'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko adamaden tɛ foyi ye cɛman cɛ bolo Bokari Tarawele Baru kolontigi Umaru Mariko Bokari k'ale fana da ye fila ko bin tigɛ Mura o janjo la an ka armée kunna wolo min sɔrɔ yen ni ka Bamanciw kun ci k'u dafara Baru kolontigi ko Mali kɛlɛkɛcɛw de baara filaw ma o tuma k'u ka sabali u ka don bɛrɛ la k'a ye kuma jugu fɔ armée bɛ ka yɛlɛ puissance la e bɛ k'ulu fari fa k'ulu lagosi maa wɛrɛ ye o kuma in ma bɛn dɛ o ma bɛn dɛ parce que b'a ko min ye Baru kolontigi ye ko hakilina jiginna min kɔni ye wele bilala Umaru Baru kolontigi ma décembre kalo dɔ tile 7 san 2021 ka na bila janvier kalo tile 4 san 2022 Bokari ni k'a datugu Bamako kasobonba k'a ye yen k'a siyɔrɔ ye a bolo ko la hali bi o ko ma kun cɛ ban o tuma k'a nɔ minɛlen filɛ kiri wɛrɛ la Bokari min ye ni cɛ 4 ye yaasa u ka don Mali kɔnɔ k'u ka ɲi ka wuli u diinɛ n'u ŋaniya ka n'u yɛrɛ di Mali kiritigɛlaw ma ko n filɛ nin ye min bɛ aw fɛ a y'o kɛ n na ko n'o tɛ n'a bɔr'o la hali ni fanga yɛlɛmana Bokari Tarawele ko ni cɛ 4 kelen o kelen donna Mali kɔnɔ k'u jɔrɔlen bɛ fɛn kelen mun ɲɛ dɛ ko fɛn kelen de b'u ɲɛ yan u y'a bila da mun na u bɛna ta o dakɔrɔ kelen na hali n'a m'u minɛ ka don kaso la a donni n'a waati nataw la an n'a fɔ ka don tulo la a bɛ yan dɛ wa n'u nana k'a fɔ k'u bɛ fanga ɲini an n'a fɔ ko maa min bɛ boli an t'o k'an ka ɲɛmaa ye Mali kura ko u bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ n'u nana kɔni kiri kelen kɔni Bokari Tarawele ko kiri bɛ tigɛ dɛ o de y'a to maninfin ka ɲuman kɛ voilà kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ Umaru Tarawele ale ka sɛbɛnni don an bɛ taa Amedi fa fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Bokari Tarawele n balancogo bɛ di Jabate o ko tɛ ko dugumɛnɛ tɛ kulusi jalasiri nka a b'a foni nin ye tiɲɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant YC nin ye a ka fasiri ye YC ko k'an ka taa min ye bereli o filɛ nin ye Koro cercle kɔnɔna na o togoda min don n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a fɔ min ye gindolakaw ye ka taa se maa wɛrɛw ma e ko k'olu sigi in tɛ ka ɲɔgɔn lajɛ sɔɔni o tɛna karaw kɛ ɲɔgɔn na wa bawo n'i y'a lajɛ min ye gindolakaw ni kasogelakaw ye yɔrɔ kofɔlɔ min n'an da tun filɛ nin a la n'o ye bereli ye n'o bɛ Koro cercle kɔnɔna na maa kofɔlɔ ninnu i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔw don u ka min ye u ka dugu ye a ko a sigi b'a la ka gɛlɛya dɔɔni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko in bɛɛ sɔrɔla fɛn jumɛn nɔfɛ o de ye u ka château min n'o bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen bɛ mago ɲɛ o ji la o ko o château de kɔni sigilen sa o kɛla sabu ye ni ka maa kofɔlɔ ninnu ni ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ wa ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla min ye sunkalo tɛmɛlen ye o sunkalo in de senfɛ sa i n'a fɔ an balakaw olu tɛ ban n'u ka jita la walima denmisɛnw bɛ bila ka taa i taa ji dɔ ta ka na ji ban bɛ so kɔnɔ o jita senfɛ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni de taara fɔ ɲɔgɔn kɔ o fɔ ɲɔgɔn kɔ o taalen bɛ wolo fɛn min na n'i ye karisa sɔrɔ sini n b'a minɛ k'a ɲimi walima n b'a faa min kɔni kɛ bɛ sabu ye sa a karaw a ko gɛlɛyalen don wa n'i y'a lajɛ e ko ninnu cilen kɔ ɲɔgɔn na n'u sigi bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ a tɔ ye sa ko ni fitinin dɔ ka cun bɛ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan a ko kɔni ni a fɛɛrɛ ma tigɛ a la joona ka kɛlɛ in fɔ ni k'a dakuru ka jisuma bɔ nin tasuma kan ko n'a tasuma n'a ye baw kɛ diɲɛ don o don a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye maa ninnu u bɛ sigi la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa bɛn ni kɛlɛya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko n'i ye anw ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye Koro ye o bɛ an ka marabolo min fɛ o de ye Mopti ye wa Mopti mara min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroriste ye olu fana taalen bɛ sɔsɔ maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ maaninfinw ka bila ɲɔgɔn na ani u bɛ se k'u sago n'u dungɔ sɔrɔ yen sigibaw la cogo min na o fɛn yɛrɛ kɔni b'a la ka tigɛ u fɛ diɲɛ don n'a dugujɛ min ye gindolakaw ye ka taa se kasogelakaw ma bereli Koro cercle kɔnɔna na n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ na kɛ fɛn ye fɛn min ni a bolo tɛna se k'a ko kunbɛn ko in n'i y'a lajɛ ninnu selen kɔ ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ u ka lɔkɔliso min n'o bɛ bereli kɔnɔna na dɛ o lɔkɔliso o directeur bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroriste ye olu bɛ dugu la walima u bɛ munumunu salo kɛ dugu o dugu la o dugu ninnu bɛɛ lajɛlen lakɔliko a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don lɔkɔlisow datugu bɛ nka
dɔw bɛ olu kɔni kɛn bɛ k'u ja gɛlɛya i n'a fɔ min ye Moïse Gindo ye ale kɔni ale de ye nin yɔrɔ kofɔlen in ale de ye o l'école directeur ye a kɔni a kɛn bɛ ka lakɔliso dayɛlɛ diɲɛ don o don a kɔni b'a si bila Ala ma waasa min ye denmisɛnw ye u ka kalanko a kana don galama na nka k'a to sigi kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ɲɛmaa min fana bɛ yen n'o ye Sumayila Dumbo ye Sumayila Dumbo ninnu fila de sugandila i b'a ye k'a fɔ Gindolakaw ni Kasogilakaw kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ sabula i b'a ye k'a fɔ min ye plainte ye o kɔni fila dɔ la kelen olu kɔni taara o don wa o kɛlen ka taa plainte in kɔni don i b'a ye k'a fɔ min ye gendarme n'olu bɛ koro olu ye maa bila ka na o gendarme ninnu nana civil la u tɛ tenue na o nana mobili min yɛrɛ fana na o tɛ gendarme ka mobili ye u sina yɔrɔ min na o ye dugutigilakaw ka yɔrɔ ye o sera dugutigi fɛ yen dugutigi y'u bisimila i n'a fɔ laadalako la k'u ɲininka u nakun na u y'u nakun ɲɛfɔ dugutigi ko min ye nin hakilina in ye k'u ka sɛbɛn jira ale la min b'a jira k'a fɔ ko min ye gendarme ka ɲɛmaaya bulon ye o de y'u ci ka bɔ koro ka na ale ka dugu kɔnɔna na o sɛbɛn ma sɔrɔ maa kofɔlen ninnu bolo jama yɛrɛ binna ka caya min kɛ e ko maa cilen ninnu olu m'u senfa wa bawo dugutigi y'a f'u ɲɛnɛ ni sɛbɛn lakika tɛ aw bolo n'aw kɔni nana k'a bɛna maa dɔ minɛ ka taa n'o ye k'a k'o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni maa ninnu o ye k'o ma dugutigi ka kɔrɔfɔ mɛn wa u seginna ni ka taa i ci lase o cibaw ma nka i b'a ye k'a fɔ waati damadɔw kɔfɛ i b'a dɔn anw burusi kɔnɔmaw an bɛ faamaw bonya fo k'u karama min ye dugutigi ye a ye maa fila kɔni ɲini sa olu ka taa kuma dugu to a la ni maa fila n'o ye Gindolakaw ni Kasologelakaw ye olu ka kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na nin château d'eau in n'o ye forage in ye o min kɛn bɛ sababu ye ni ka futinɛ wuli ni gwa fila ni ɲɔgɔn cɛ a futinɛ ka se ka dala sa dugutigi ko sa ko maa min bɛ se ka taa a kɔrɔfɔ fɔ maa min kalan bɛ n'o bɛ a kini n'a numan dɔn o de ye Bereli l'école directeur ye n'o ye Moïse Gindo ye wa min ye denmisɛnninlakaw ka jɛkulu ɲɛmaa fana ye n'o o ye Sumayila Dumbo ye olu fila de farala ɲɔgɔn kan ni k'o ci dugutigi fɛ olu ka se ka taa dugu ka wele kan ni ka se ka taa a lamɛn u se i b'a ye k'a fɔ gendarme kɔni ko payi an tun b'a la ka maa minnu ɲini dɛ aw de don o sina k'u minɛ dɔrɔn ka mandat de dépôt kɛ u kan k'u minɛ k'u datugu ten ŋɔɲɛ fo Mopti kasobuba la n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔrɔfɔ in a kɔni a ye dugudenw caman gwan u kamana na dugutigi yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin na kɛ dabali banko belebele ye ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ ko min ye lakanabaliya ye o kɔni bɛ ɲini ka kɛ fɛn ye sa min kɔni maanifinw b'a la k'u ka adamadenya kɔni k'a kɛrɛfɛ u ka yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye Mopti mara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Bereli dugu ye n'o o filɛ nin ye koro cercle kɔnɔna na ko nka ko n'a fɔra ko nin ko in fana bɛna taa fara a kan ka taa kɛ maanifin gwa fila bɛ yen olu t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye yelen kelen na k'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni a ko kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye l'école maître minnu n'olu bɛ yen n'olu ka directeur minɛlen filɛ n'o directeur tɔgɔ ye Moïse Gindo olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu fana tɛna kalan kɛ tugun l'écoledenw na wa u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ wa u farala denmisɛnninlakaw kan denmisɛnninlaka minnu fana ka ɲɛmaa minɛna n'o ye président de la jeunesse de Bereli ye olu n'o o ɲɛmaa ye Sumayila Dumbo ye ninnu fana y'a jira k'a fɔ min ye koro jeunesse ɲɛmaa ye Sumayila Dumbo ka taa se u ka l'école directeur ma o min minɛlen filɛ ka datugu koro gendarmerie ɲɛmaaw bɛɛ fɛ ko n'u m'aw bolo b'u kan na k'a na kɛ gɛlɛya belebele ye ko wa k'u na wuli ka jɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ min ye gendarme ninnu ye olu ka maa ninnu ka se ka bɔ Mopti kaso kɔnɔna na wa nin kɔrɔfɔ in ni ɲininkali b'a la ka kɛ ko yalima nin ko in bɛna to nin cogo in na wa n'a fɔra k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye marabolo ye n'a ko gɛlɛya bɛ ka waati tɛmɛlenw na ni nin ko fana nana fara a kan ko yalima k'o tɛ degun faralen degun kan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Faziri Kɛba fɛ n'o ye Yusufu Kamara ye Yusufu ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min ye Gindolakaw ni fɛ Kasogelakaw ye kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni forage ko kɔni kɛla sababu ye n'a kɛla sababu ye dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka maa kɔkɔrɔma don a ko kɔni kɛ bɛ gɛlɛya belebele ye k'a tasuma a da ka kuru joona min ye jisuma ye o ka bɔ a tasuma kan wa maa minnu minɛ filɛ ka datugu fɛ olu bolo bɛ se ka b'u kan na cogo min na bawo ko bin kɛla u kan faamaw bonyali hukumu de y'a to dugutigi ye ni maa fila ci n'a fɔra k'olu minɛna ka mandat de dépôt da u kan ka t'u bila kasoba la Mopti k'a k'o bɛ gɛlɛya nin ye kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛdɛbana kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka Faziri don Bokari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban siga t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de Bamako parce que n'o ye Umar Ongoyiba Bokari Tarawele ale ni Nouvelle Horizon Bokari Tarawele an bɛ nin sɛbɛn fila bɛ gosi ɲɔgɔn fɛ o tuma min ye soir de Bamako ye wari an ka taa hôpital Gabriel Touré la n'o ye kɛnɛyaso belebeleba ye an ka faaba kɔnɔ Fasiriba ko
a ko aramaden Bokari kalifa de b'an bɛɛ la n'o ye nin ye Bokari Tarawele an yɛrɛ man bila an yɛrɛ la nin a bɛ bɔ an na ka maa min y'a bila an na n'o ye an daba maa ye Bokari Tarawele ale ka yamaruya de kɔnɔ a ko n'o don sera maaw bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o ye suma ye yanni janaja waati cɛ i b'a fɔ ko morgue kɔnɔna Bokari Tarawele Gabriel Touré morgue fasiriba ko min kɔni jiko gɛlɛya ye ko de bɛ yen ko kɔni kabako belebeleba ye Bamakɔ cɛmancɛ la yan n'o kɛra an ka maa fatuli olu na ko cogo di maa de bɛ ɲininkali kɛ Bokari Tarawele Umaru Ongoyiba Baru kolontigi sɔrɔ de Bamako ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ Bokari Tarawele ko mɛn dan ye mɛn tigila ye ale taara hôpital Gabriel Touré kɔnɔna la ani maa min ye ɲɔgɔn ye o ye Jime Kante ale ye secrétaire général adjoint ye syndicat jɛrɛjɛkulu mun bɛ yen n'olu ni UNTM bɛ kan kelen fɔ Bokari Tarawele Jime Kante da don baaraw la a ko jibonto saba bɛ yan Bokari Tarawele min kɔni ye forage ye o ye 2 ye min kɔni ye chômage ye o ye 1 ye a ko o n'a ta o ta ko ji de bɛ tigɛ hôpital Gabriel Touré kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di jan ko maaw minnu bɛ taa suko la Bokari Tarawele ko maa min su min bɛ bila Gabriel Touré kɔnɔ k'a dagosi ka bon o kuma ko sukolo bɛ ji ɲini ka dɛsɛ o kuma k'ale yɛrɛ bɛ se ka seereya Bokari Tarawele min ye ɲɛmaa ye ko bolo maa funu a bɛ da tigi kan na maa min ye jalakili ta o de ye Jime Kante olu ka lafasa tɔn Bokari Tarawele n'i y'o la o ye sɔrɔ de Bamako ye Bokari Tarawele Nouvelle Horizon olu kɔni fana ye wulikajɔ kɛ olu y'a yira k'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ don walima ni nkalon don olu fana ni maa dɔ ye ɲɔgɔn ye o fana ye syndicat ɲɛmaa dɔ fana ye Bokari Tarawele n'o ye Mambe Touré Mambe Touré ko kuma o kuma bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan k'a si tɛ tiɲɛ ye munna a dalu ye k'ale ka dalu ye min ye Bokari Tarawele o kuma ko ale yɛrɛ ye syndicat Gabriel Touré kɔnɔna la o kuma k'a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ bɔ a la ko n'i Gabriel Touré lajɛ banabaatɔ min bɛ don tile kɔnɔ a dagosi ka bon banabaatɔ kɔrɔsigilan minnu bɛ a dagosi ka bon Bokari Tarawele ko ji min bɛ yen n'a bɛ matarafa a ji ka bon kosɛbɛ o kuma ko SOMAGEP Bokari Tarawele o 2 bɛ yen min ye forage ye o kuma k'o 1 bɛ yen Bokari Tarawele ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ ni tilema gɛrɛgɛrɛ min na funteni gɛrɛgɛrɛ ko jɔn bɛ se k'a fɔ kin jumɛn na ko worobinɛ tɛ tigɛ a ka gɛlɛ dɛ ko kin jumɛn bɛ yen ko worofinɛ ji tɛ to ka dɔgɔya Bokari Tarawele ko n'o ji dɔgɔyali bɛnna ni maa min ka suko waati ye Bokari Tarawele k'i bɛ olu jalaki ye o kuma k'a da tɛ olu la a da bɛ SOMAGEP la o kuma ko ni château bɛ yɔrɔ minnu na Bokari Tarawele ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko château bɛ ji suru waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka gɛlɛ don dɔ la tile bɛ bɔ don dɔ la tile ti bɔ siga t'o la wa don dɔ la Bokari Tarawele min ye panni yɛrɛ bɛ se ka kɛ fasiriba ko nka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye baara taabolo ye nka kulu bɛ min fɔ ko ji ma deli ka tigɛ Mambe Touré ka kuma ko ji ma deli ka tigɛ morgue kɔnɔ Gabriel Touré la a ka gɛlɛ dɛ ko kuma bɛ ka fɔ ko tɔgɔtiɲɛ kuma don a bɛ maa gɛn kamana ko lagosi kuma don ko n'i y'a lajɛ ko syndicat kɛlɛko kuma don sabu syndicat 2 bɛ yen o tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ wa i da de sen bɛ jala ma sisan yiri kɔni syndicat dɔ ni directeur général bɛ kan kelen fɔ tɔ kelen dɔ olu bilalen bɛ kɛrɛfɛ u ka sabali u ka hinɛ an ka bɔnbaatɔw la Bɔ Jabate naamu a y'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a tola ten a bɛ ja a tigi ye nin ye tiɲɛ ne ko bala y'a cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don joona joona a don le pays fasiriba n'o ye Birahima Gindo dɔgɔnɔkɛ a ko Mali kura Bokari Tarawele ko dalafɔli tɛ bilen ko ye fɔ ko ye fasiriba ko jamana gouvernement ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga i b'a fɔ ko Choguel cɛ gɛlɛn i b'a fɔ ko Choguel cɛ duman Bokari Tarawele o kuma a ye min fɔ ko a y'a bolo da dɛ fasiriba ko Choguel Kokala Mayiga a wele bilala maa min fɛ o de ye colonel Asimi Goyita ale min ye fanga yɛlɛma fanga min tun bɛ n'o ye Bandaw min welela ni ka bila jamanakuntigiya la Bokari Tarawele ni jamana tun bɛ ka taa min ye a numan fɛ o y'u sigi k'u miiri a baara taa min ye utukalo dɔ tile 20 tile 18 Bokari Tarawele président kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga u y'o dafiri tuma min na u y'a dafiri mun kama malidenw wulila k'u jɔ ko jamana ka kalan malidenw wulila mun kama ko jamana ka goni jamana bɛ ka buruja Mali min tun bɛ lawale la ni bonya tun b'a kan o birifini farala ka bɔ Mali kan min y'an ka finitigilakaw ye u ka minɛnsanko bɛ koloko la Bokari Tarawele min ye finitigilakaw ye u bɛ baara min na jamana lakananiko la u wasalen tɛ u nisɔngoyalen don jamana lakana tɛ se ka kɛ ni nisɔngoya ye mun ni mun de bɛ jamana bɛ ka buruja maa minnu bɛ ka jamana nafolo kɛ min ye didigɛni ye Bokari Tarawele bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ b'u la o tuma an ka wuli kama
an ka wulu kama jama de jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ Bubakari Traoré o ma dogo maliden si la jama jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ fɛn mun na a ko o tɛ fɛn lankolon ye a ko maa man ka ɲinɛ o kɔ Bubakari Traoré o man ka bila kɛrɛfɛ min ye colonel Asimi Goïta a b'a sigi cogo dɔn sabu min ye jamanadenw ka wulikajɔ min kɛra sababu ye ka fanga dafiri Bubakari Traoré a tɛna sɔn abada ni ka fɛn kɛ min tɛ jamanadenw fɛla ko ye Fasiriba ko a ko Dr Choguel Kokala Mayiga tale Bubakari Traoré sigi kun kɛmɛ ka fɛn minnu makɔnɔ Mali kura ko kuma Mali kura hakilina kura taabolo kura fɛɛrɛ kura dabali kura malidenw ka se k'u sigi ka jateminɛ kura kɛ bonya kura ka ta ka da Mali kan maa min nana hakilinaw ye k'a baara boloda i b'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga wa bonya in sɔrɔla ha diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ ka nɛgɛw nɔfɛ non a sɔrɔla Bubakari Traoré Fasiriba ko a ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ a bɛ o premier ministre baara la min ye kalo salen tɛmɛnen tile 21 Bubakari Traoré a welela ni ka taa da don a ka baara taabolo la CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ a ye walawalali kɛ Bubakari Traoré a ye fɛn mun f'u ye Bubakari a y'u wasa a ye fɛn minnu f'u ye malidenw y'a mɛn Mali kurako kuma min b'a dusukun na Bubakari Traoré a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kelen kelen i b'a ye k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ko hali n'i t'a fɛ a ye min fɔ ko tiɲɛ don wulibali don dɛ bilhak Bubakari Traoré Fasiriba ko a ko ni maa min bɛ Choguel Kokala Mayiga dɔn cɛ gɛlɛn belebeleba min ye bɛɛ fanga donni an ka jamana in kɔnɔ n'a ye ko min nɔ minɛ a t'a dabila wa n'a y'i fasa ja ko min na Bubakari Traoré a bɛ nɔbɔ o la Choguel Kokala Mayiga premier ministre a ko min ye Mali premier ministre Bubakari Traoré n'i ye tariki lajɛ Choguel ye koba min kɛ Bubakari Traoré ko Mali premier ministre ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ tiɲɛ fɔ Mali k'a danbe segin a yɛrɛ ma dunko juguya ni ka fu siri o dan a ko malidenw ka Mali kɛ malidenw sago ye i b'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga Fasiriba ko min ye Choguel ye ale kelen kɔ ka bilan fɔ CNT wasadenw ɲɛkɔrɔ a ko ale kɔni ta tɛmɛnen kɔfɛ a b'a ɲini a ka gouvernement membre fɛ Bubakari Traoré ministre o ministre ko bonya ni danaya talen don k'a da i kan o tuma ko jɛmukan dɔ bɛna sigi heure 1 min ye jabaranin ye n'o ye ORTM ye Bubakari Traoré k'u bɛ i ɲininka i k'i da don i ka bilan na i sigi furadama ka na bila bilan i ye fɛn minnu kɛ ko dogodogonin t'ale k'a bɛɛ ɲɛfɔ wa nin ye ko wulitɔ ye ha ne ye nin kuma f'i ɲɛna ko ministre dɔw bɛ Choguel ka gouvernement na n fɔri kɔ ka su ye u kan ka gɛn olu bɛ n'u sigi jabaranin o bɛ na mun f'a ye nin y'o tile de bɔtɔ la k'u welela k'o don gouvernement in kɔnɔ u ye mun kɛ foyi a bɛɛ bɛ ka kan ɲɛna an ka taa Bubakari Traoré Choguel Kokala Mayiga a ye nin hakilina ɲuman min ta Bubakari Traoré ko malidenw nisɔndiyalen don kosɛbɛ malidenw kɛn bɛ ka nin kunbɛn n'u tigɛ fila ye min ye ministre ka na sigi ka ɲɛ gɛn ani journalistes ɲɛ Bubakari Traoré k'i ɲininka i nana ni hakilina ɲuman minnu ye i ye mun ni mun kɛ i ka ministre so mun de bɛ gɛlɛya la malidenw sigilen bɛ ka jaabi mun b'a kɔnɔ e ye mun de ta ka bɔ degun sira kɔnɔ i nana ni yɛlɛma jumɛn ye Bubakari Traoré o tuma ko dɔ bɛna to nin ko in na Fasiriba ko Choguel filɛ nin ka min kɛ dɛ Mali kurako hakilina yɛrɛ k'o de filɛ nin ye yanni bɛ t'i dogo premier ministre kɔfɛ k'a fɔ ne kun kan ka nin kɛ a ma sɔn ne k'a kɛ n'i yɛrɛ nana sigi k'a ɲɛfɔ faamuyali bɛ kɛ o bolo tɛ biri da la bolo tɛ biri ɲɛ la wa n'i nana nkalon tigɛ anw ye fana an b'a dɔn an b'a fɔ ka di tulo o tun ye ko de bi an tɛ namara bi dɛ Bubakari Traoré min ye colonel Asimi Goïta a ko k'a ye kilisi minnu di Choguel Kokala Mayiga ma a ko kilisi ninnu bɛɛ lajɛlen mɛnnen don a fɛ Bubakari Traoré ko baara minnu bolodalen bɛ gouvernement fɛ Bubakari Traoré k'a bɛɛ ma kɛ dɛ nka kumaba minnu kɛra ko bɛɛ somɔgɔ sama bɔ an bɛ don min na ko bi wa bɛɛ ɲɛ b'a la fana bɛɛ ɲɛ b'a la Bubakari Traoré min ye bilan général yɛrɛ ye a ko k'o ma se ba nka san kelen danaya mun taara k'a da ministres kan Bubakari Traoré k'u kana ɲɛfɔli kɛ maaw ye kurun ko a daminɛna ni ministre de l'économie et des finances voilà Alfuseni Sanu kɔni Bubakari Traoré Fasiriba ko jatigɛ kɔni daminɛla min ye Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin baara in k'a bɛ kɛ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ n'a da tora maa min na e t'a se fila min ye Choguel ko hali bi k'a ka danaya b'a kan jɔyɔrɔ ni danaya mun talen don k'a kalifa la k'a ka tɛmɛ ni baara ye Bubakari Traoré k'a kana kɔfilɛ ko sabu ko kɔfilɛ bɛ na ni yira ye wa bi su in na turu bɛ maa min b'a dɔn an ka ministre de la défense des anciens combattants colonel Sadio Camara ale de bɛna sigi jabaranin na bi ka ɲɛfɔli kɛ ministre so min t'a mɛ ka kalifa la a ye baara jumɛn kɛ kabini a nafura dama kana bɔ sisan la awɔ an ye yeli kɛ o hali ni Sadio ma kuma fɔlɔ hali n'ale ma kuma an se wala ka ban nin ye kunnafoni an ye min bɔ le pays kɔnɔ Birahima Gindo dɔngɔnɔkɛ ale ka sɛbɛnni Ali Bubakari Haidara n'an ye nin tɔgɔba in mɛn an hakili bɛ jigin an ka dekun fura sɔrɔli la an ka denko fura sɔrɔli ani an ka furukow fura sɔrɔli n'an ka papiyekow fura sɔrɔli ma ani an ka haminako gɛlɛn caman bɛɛ lajɛlen fura sɔrɔli ma o sabula
wuli aw kɔngɔmada sotiba asiela ananga ni mol kɔrɔsi batigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na a ka nimero filɛ ni 76 53 45 k'a kuncɛ 70 la walima Malitel nimero filɛ i dan ye dɔrɔn ka 6 bila 7 nɔ na i n'anga ni mol kɔrɔsi batigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw bisimila Ali Bubakari Hayidara